Maing buntag atong sugdan atong Sunday school, bahalag gamay rata. Sugdan nato sa pagampo, malihog manindog ta. Lord, salamat kayo ning kabuntagon. Salamat sa mga faithful Lord nga naa diri nagsayo para maminaw sa imuhang pulong. Lord, ihangyo namo ang imuhang balang espiritu nga mag-guide ka namo. Mag-guide ka nako Lord as we study your word. Nga kini among madawat with open heart, among masabtan aron kini among ma-apply sa tagsa-tagsa namong kinabuhi. Correction ni kami Lord kung naamang gani makita nimo nga angay koreksyonan pinagi sa imuhang pulong. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod. So, maing buntag rin, no? Last week, ang atong topic was about discernment. No? Discernment was the ability to distinguish, to separate, no? To distinguish, to separate, to judge between right from wrong, from good and evil, from the truth to the false, no? So, muto atong topic last Sunday. Atong topic karon is choosing the right path, no? A blessing or a curse, choosing the right path. Actually related ra gyapon ni siya sa topic nato last week, which is discernment, kay we cannot choose the right path if we do not know how to discern what is right from wrong. So, ato nang nahisgutan ang prerequisite, kumbaga, katong discernment was the prerequisite sa aning topic nato karon, choosing the right path. So, ang reference verse nato ani is ang Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28, no? Atong basahon. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. So, before tamo proceed, ato i-recall kato bitang time nga ang Israelites giled ni Moses out of Egypt, no? Ug makita nato, actually grabe ang miracle sa Ginoo adto. Gibuak pa niya ang dalan, gibuak pa niya ang dagat para lang gyud makalingkawas sila sa Egypt. Tapos ang promise sa Ginoo adto is dadon sila sa promised land nga gitawag og Canaan, no? So nakalingkawas na sila given sa miracles nga gibuhat sa Ginoo na witness pa nila. Pero pag abot dito nagkuman ang Ginoo kang Moses nga before ta madto sa Canaan pagpadala og mga tao to explore the land of Canaan. Kay muna iyang promise iya daw nang ihatag sa Israelites, no? So tuod pa man nagpadala to siya kuan, mga scouts kumbaga. Pag scouts nakita nila sa Canaan, actually nindot ang Canaan. Ga-flow ang milk ug honey. Pero nakita nila dito nga ang inhabitants mga powerful. No, so murabag nagpadala silang kahadlok. Mutong pagbalik, ang ilang gihatag nga report dili maayo. Bad report. Yan na sila nga mga dagko mga mga tao dito. No, igura ta pamatyon adto dito. So ilang gidaot ang lugar, no? So kung kuan ang mga tao pod sa Israel, ora pug na-convince pod nila, no? Nagbagulbol sila. Nagbagulbol sila. Yan na sila nga may pamandig dito na lang ta sa Egypt mamatay. Yan na sila. Oh, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Muna ilang mga storya. Nahadlok man gud sila kay mga powerful ang mga tao dito.
So diha nato makita nga nasuko ang Ginoo. Wa sila nituman sa kagustuhan sa Ginoo. So as a punishment, the Israelites wandered in the wilderness for 40 years. No, wa sila kasulod diretso sa Kanaan. Nagwander pa sila sa wilderness for 40 years, og everyone 20 years of age and above died, no? Except kang Joshua og Caleb. So makita nato God wanted the children of Israel to get to see the great potential for blessings. Pero he also warned them about the consequences of choosing to follow the flesh and not living by faith. Dito man nato nakita nga in spite sa miracle nga gipakita sa Ginoo sa ilaha pagpagawa sa Egypt, wa gyapon sila faith, no? Hadlok gyapon sila sa inhabitants. So munang gawar ng Ginoo sa consequence. God wanted Israel to realize that life in Canaan land was much different than that in Egypt. Gusto ipakita sa Ginoo nga kaning Canaan lahi ni kaysa sa Egypt, no? Kaning ayuta lahi ni. Actually mabasa nato ni sa Quran. Mabasa nato sa verses 11 to 12, no? Verses 11 to 12, same chapter, no? Deuteronomy chapter 11 verses 10 to 12. Ato na lang basahon. Para wa na ko napil sa PowerPoint, no? Nadiri for sa verse 10, for the land whither thou goest in to possess it is not as the land of Egypt, no? From whence you came out, where you sowedest thy seed and watered it with thy foot as garden of herbs, no? But the land whither you go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven. And the land which the Lord thy God cared for, the eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even to the end of the year. So, muna'y promise sa Ginoo sa ilaha, comparing dito sa naapa sila sa Egypt, no? In Egypt, they relied on their own two hands for their survival. While in Canaan, God would bless their obedience, no? In Egypt, they relied on the government and taskmasters to give them direction. While in Canaan, they would be following God and a man of God who cared about them. So muna'y buot ipakita sa Ginoo sa ilaha, no? Ikuha ta mo diha sa Egypt, then butang ta mo diri sa Canaan. Nya gi-compare unsay sitwasyon. Nindot gid unta ang sitwasyon sa Canaan. Pero subo nga palandungon, kulang sila pagtuo, wa dayon sila misulod, no? Motong naay punishment ang gibuhat sila ha. Ang Ginoo sila ha. Naay punishment. So we find God not dictating the decision of His people, no? Wala ga dictate ang Ginoo, naghatag ra ang Ginoo og unsay maayo, unsay dili. Wala siya ga dictate kung unsay decision nga ilahang buhaton. But God simply showing them the facts and allowing the Israelites to choose for themselves whether or not they should obey. So muna dayon ning verse 26 to 28, no? Behold, yan ang Ginoo, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I commanded you this day. However, a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. So a blessing, makita nato diri nga blessing siya. Kung tanaw nato sa verse 13 to 15, the same verse, no? The same book, Deuteronomy 11 verse 13, niya na siya. And it shall come to pass, if you shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, and to serve Him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in this due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thine wine, and thine oil.
og taman sa 50, no? And I will send grass in thy fields for the cattle, that thou mayest eat and be full. So kung mag-obey day ka, naay blessing. Ang blessing for obeying is makita sa kaning verse, verses 13 to 15. Actually, napawd sa 22 to 25. No? For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, to love the Lord your God, to walk in all his ways, and to cleave into him, then the Lord drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourselves. So unsa man day blessings na to makuha kung mag-obey ta sa Ginoo? Ang blessings is the rain necessary to crops to grow, so fruitful harvest. No? If we obey God, if you choose to obey God, na ang fruitful harvest. Isaada niya, rain for the crops to grow. Sa itong nabasahan sa verses 13 to 15. Healthy cattle and victory in battle. So muna isaad, muna promise sa Ginoo, if we are to obey, na ay blessing. If we choose to obey, na ay blessing. However, kung di ka mo obey, curse ang ikuan sa Ginoo sa imuha. Unsa may curse ani nila sa panahon sa Israelites. Mabasa nato sa verse 16 to 17. No? Verse 16 to 17, ingon siya, and then the Lord's wrath be kindled against you, and he shut up the heaven that there be no rain. So makita rin nato, kung basahon nato dire, as we go 16 to 17, kung di ka mo obey, if you choose not to obey, walay rain, walay harvest, walay protection. So muna yung nahitabo sa panahon sa mga Israelites. So God has a unique and a special place for the children of Israel. No? They always have been and always be God's people. Muna ang Israel sa Ginoo. Special kay sila. Pero unsa may kalabutan nato ani, no? Sa Israel man to. Unsay kalabutan nato ani? Apil ba ta ana? We need to realize that as a children of God, we are now part of his family. No? And because of this, we have a special place in God's heart. No? When we got saved, we gained access to some of the amazing promises through the obedience by faith. So katong promise sa Ginoo sa mga Israel, when they obey, na ay blessing. When they choose not to obay, na ay curse. Applicable na po na siya sa tua karon. Because we are part of God's family. So kani siya nga topic, choosing the right path, para ni siya sa mga saved. No? Kaya nga naman, naaman ang blessings kung we choose to obey. Actually, ang discernment po, ang gift of discernment, mahatag na nato when we study the Word of God. Last Sunday, kinahanglan ta mag-study sa Word of God para ma-achieve nato ang discernment. No? The ability to distinguish between right and wrong, no? Good and evil. So kato siya, prerequisite siya kay karon choosing the right path. And how do we choose the right path if we do not know how to discern what is right? So karon kay being part of God's family, apil ta sa saad nga blessings. Unsa may blessings? Nisgutan nato ko ganiha. Sa Israel kadtong fruitful harvest, victory in battle. Pero actually sa tuwa karon naay tulo makategorize og tulo unsay blessings atong madawat when we choose to obey. Una is provisions. Mabasa sa Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. So naa di ay ang pag-supply sa Ginoo. Actually, mabasa po nato ni sa Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Murag, when we choose to obey, gisaad sa Ginoo nga he will supply all our needs. Ingon siya kadto sa Matthew, kana mga butang nga imong gihunahuna, ayaw na problema kay God will supply. No? So, saad na if we choose to obey. Dili lang kay ang provisions, ang pag-supply, apil ang protection.
protection, makita nato sa Ephesians chapter 6:13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having all to stand. Actually, when we accept Jesus Christ, na sa previous lesson nato, God is our shield, no? Siya ang atong protection. Ug ihapon ng gisaad, we take the whole armor of God. So when we choose to obey, naa sa ato ang protection sa Ginoo. O gawas ana, og sa Israel ihapat tong gisaad ang victory, healthy cattle, ihapon ng gisaad sa ato ang prosperity. So when we choose to obey na ang prosperity, 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even for our faith. So as a child of God, we also need to realize that if we do not obey, then the blessings will be forfeited, and you will be punished for your disobedience. So munang importante kayo ang atuang pagpili, no? Whether to choose to obey or we choose to disobey. If we choose to obey, na ang blessing. If we choose not to obey, gawas nga ma-forfeit ang blessing, naa pa ang punishment of disobedience. So muna siya karon, we need to realize, no, kay last Sunday katong topic sa discernment, naisgutan nato nga as we live this life, no, gaplano man ta nga we live this life, atong kinabuhi mo natong living sacrifice para sa Ginoo, kinahanglan natay renewing of our mind, no, para mahimot ang Ginoo, pero dili nato ikalikayan nga day to day ni nato nga kinabuhi nata mo pili gyud ta, natay nagitay decision making mahitabo. Actually millions of decision making atong mabuhat sa atuang lifespan. Pero we need to realize nga in every decision we make, there will be a reward or a consequence. Kaya nga naman, based sa decision, diha nato makita ang blessing, ang reward, pero na po diha ang consequence, which is the course of disobedience, no? Ang punishment for disobedience. Nya sa panahon karon, lahi ra ba? The devil has tricked people into believing that you can make decisions that make you happy and feel good, and it will not impact you or the lives of people around you. Mao ni ginabuhat sa yawa karon, deception, no? Nahisgutan nato before ang deception, ang deception dili na siya tataw kayo nga mali, no? Murara nagbag og naay mo atubang sa imuha nga yawa, dili na siya sungayan. Ngano man, definitely wala joy mo tuo ana nila sungayan gud mahadlok pa ta, no? Kung ang yawa mo atubang sa imuha, gwapo gyud na siya, gwapa, para ka madani, para ka ma-deceive. So the same sa thoughts, wala ang yawa nga okay ra ni nga buhaton. Dili lagi ni makaapekta. Sama sa murabag sa gula niya og isagol niya ang half truth ug half lie para malibog na dayon ka unsa man gyud tinuod ba ni or dili. Mutong last Sunday importante kayo ang discernment, no? Mag-study ta sa Word of God, kay ang Word of God mao nay guide nato, mo nay nagstorya kung unsay truth. So makita nato na mga examples diri, no? Ang devil trick people into believing that you can make decisions that make you happy and feel good and will not impact you or the lives or people around you, no? Example kaning immorality. Sa mga karaan sa biblical characters makita nato ang immorality, si David ug si Bathsheba, no? Na fall siya sa immorality. Si David king na biya siya adto. So gitawag siya a man with the heart of God, pero natintal gihapon siya. Disobeying parents, abi natog okay ra na. When we choose to disobey parents, nanay consequence, nanay punishment ang Ginoo. Example, si Samson. Makita nato si Samson, once iyang career, nag-disobey siya sa iyang parents, no? Gusto siya makigminyo og Philistine woman. In the first place, kanang mga Philistine kontra na sa Israel.
Dili gusto iyang parents, pero nagtuman siya siyang gusto. No? Sa case ni Lot and his daughters, alcohol. Unsay nahitabo, nagkuhan silang incest, nakaperform silang incest. Disrespecting authorities sa case ni Korah. So actually, karon pa ko nakakuan aning Korah, naka-encounter, no? So, mao po ni blessing sa tuman amo tuo ka sa Ginoo kay gisugo man ko mag-preach og Sunday school. So ang blessing ani knowledge, no? Naay naduga nga knowledge sa kuha. Kani si Korah, ako ning gi-research kung kinsa ni si Korah. Kani si Korah, Israelites gyapon ni siya nga ni rebel sa ilahang Moses during sa time ni Moses, no, gi-challenge nila ang authority ni Moses. Kay nagtuo sila nga tanang Israelites are holy men, no? So niya na sila nganong si Moses may nag-lead nato. Kinsay naghatag nila authority. So ni-rebel sila, and God then caused the ground to open up and swallow Korah. So actually diri pa nako na basahan nga naday ni siya, no? Naday nahitabuin ani. Giswallow si Korah og ang iyang katong 250 man nga kauban niya nga nakahimo sa offense. So ang lesson ani is cautionary tale ni about the danger of rebellion and the importance of respecting God's chosen leaders. No? It emphasizes the consequence of challenging God's established authority and the need for humility and obedience among God's people. So ma-apply ni nato sa tuwa diri karon panahon. Sa ato ang mga leaders, mga church leaders, dapat worthy po na sila nga ato silang respetuan, no? Dili ta dapat mudako atong ulo, no? Labi na kung nag-study po tag Bible, dili dapat mudako atong ulo nga natay makita nga sayop sa ato ang leaders, mura na dayon tag arrogant na dayon ta, no? Feeling self-righteous na dayon ta. So dapat we need to respect God's chosen leaders. And we need to maintain humility, no, sa atong kaugalingon. So bisan pa gasigi na kag-study, we should remain humble. So muna siya. So ang devil nana siya trickery, deception, ilaron kaniya unyang iyang pag-ilad matud pa ni Pastor Carl subtle, no? Gahimo ang yawa pod og Bible nga di kay nimo makita ang difference. Subtle ra kayo ang iyang ginabuhat, pero actually gina-twist na nila ang doctrine. So muna ang magbantay ta, no? Muna importante kay itong discernment nga topic nato. Pero karon ang atong topic is choosing the right path, no? So in order for us to choose the right path, we also need discernment, no? Letter B, God wants us to realize that every decision we make is our choice, and it has a predetermined destination that cannot be changed. So naaday predetermined destination. Kung i-shortcut na to na predestination. Mutuo ba tag predestination? Actually na ay predestination. Predestination sa path. Ang path predestined na siya. Daghan path sa tuang day-to-day lives nga atong pilion. Predestined na siya. For example, ug kani nga dalan akong sundon, padulong gyud nig Cagayan. Dili na siya pwede moadtog sa Sambuanga, Cagayan gyud na padulong. Kung diri ko sa Pikas, mao pwede padulong sa Sambuanga. Pero na ko'y free will to choose which path akong pilion. So muna essence diri karon nga ang Ginoo gahatag sa tuag free will to decide, to make our choice. Kung aha nga path atong pilion, pero ang path is predetermined ang destination. So, daghan ang path, pero net at the end of the day, duha ra gyud ang path. No? The path of the just o the path of wickedness. Duha ra may painga nato, langit ug impierno raman. So predestined, na predestination nga path, destination to heaven o destination to hell. So unsa man ning path of the just? So Proverbs 4:18, no? But the path of the just is as the shining light that shines more and more unto the perfect day. No? The person who travels on the right path will be able to clearly
see life. So naaday path of the just. Although in between kay ending naman guni siya, ending naman ang heaven, ending na ang hell. In between daghan pa na siya og liko-liko, no? Daghay liko-liko nga path. Ang ubang path way klaro, ang ubang path narrow, ang ubang path wide. Pero at the end of the road, duha ra na nga path. Napoy way of wickedness. Proverbs 4:19. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. No? Those who choose to follow their flesh will find themselves living a life of constant pain, confusion, and disappointment. So kanida yung way of the wickedness, kung mo ni imong i-follow, nadiri ang life of constant pain, confusion, and disappointment. Kani generic, kani general, pero ato ning i-apply sa tong life, makita nato daghan may ga-suffer. Daghay na disappoint. Most likely nag-follow na sila sa way of wickedness. Example, labi na kung nahisgutan nato ni sa last Sunday, no, discernment. Kung mo choose baka which is between right and wrong, good and evil. For example, ako powerful person ko. Actually nag-discuss mi sa kong wife ani nganong naamang gyud mga bit, no? Anong naang gyud mga bit nga klaro naman kayo na sa Bible. Dili ka magkamit og adultery. Ano ba? Nganong naaman? Actually ang akong tubag siya is because they are capable. No? Nganong na may willing mo bayad og mga escort nga tag 5,000, 10,000? Because they are capable. No? Makabayad man gud sila. No? So, pero og tanaw nimo, daghan kayong pamilya nga nangaguba. So, pagkahuman nila commit ana ang mga sala, sulod sila ana nga mga dalan, nangaguba ang pamilya. Divorce, broken family. Magingon dayon nga, Lord, nganong gubot man akong pamilya? Siyempre, gubot kay nganong nisulod ka ana. No, nisulod ka na, di ta magubot kung wa ka nagpadala sa imuhang lust of the flesh, no? So kung wa ka nagpadala sa imuhang tungod kay capable ka, kaya nimo, pwede nimo matago, dako kay kag free time. So daghang kag mabuhat. Nagpadala ka kay capable ka, then ang ending dayon gubot ang pamilya. Wala na din ka, disappointed na din kay ka. Dili na ka satisfied sa imuhang partner. So, muna ang way of the wickedness. So, before ka musulod, importante kayo nga naa kay discernment, no? You need to choose the right path in the first place, no? When you encounter those instances, manghinuklog din ka, if I choose this path, is this the path of the just? Or is this the way of wickedness? Kay kung mo surrender ka na sa imuhang panginhanglanon sa imong lawas, way of wickedness, mo na diha nga life of constant pain and confusion and disappointment. Ang Bible ga pahibalo na sa tua para kita nanatay idea nga ug mo ni ang path akong ipili, mo ni mahitabo sa kuha. Kaya ang the path to just, klaro ang ibutang sa Ginoo diri. The person who travels in the life path will be able to clearly see life, no? Pero sukwahi ang way of wickedness. So munang ma-realize na to nga in every decision we make, na diha ang reward or consequence. Kung moingon ka nga diri ko musugal ko ani nga kinabuhi nga decision, total di lagi kabalo akong asawa ani. Kana you choose the way of wickedness. You choose consequence, no? In that decision naa nay consequence. Dili pwede nga walay consequence. Then ikaduha, recognize you choose whether to receive a reward or a consequence. Primero is, ipahibalota nga in every decision na reward o consequence. Gi-face ta anhi ka sa reward, kani yung pilion ay reward o kani yung pilion ay consequence. Ikaduha, kita ang mo choose. No, it's our will. Mobitaw nang naay predestined ni nga path, pero napatay free will nga dili nako ni pilion nga path. We are to choose
So if we are to choose, we are also to choose whether to receive a reward or to receive a consequence. Makita nato sa verse 26 sa kato nga, God did not tell them that the decision they make, nor did he tell them they would get what's best by doing what felt good, no? So God does not want us to make our decisions based on what seems easier. He wants us to make our decision based on what He has told us is best for us. Lamang ko yung mga decision, kaya di ba everyday sa itong kinabuhi is a series of decision making. Na panahon nga ang decision, kung kaniya akong pilion mo ni sa yun, easy way ni siya. Pero dili tanang easy way mo na ang right path, no? Mo ni giingon diri. Dapat ang gusto sa Ginoo, ang atong pagpili, dili nato pilion ang easy. Ang atong pilion is unsang iyang giingon nga best para sa tua. Kaya nga naman, doing wrong takes as much effort as doing right. The only difference is the result. Example, kaning pagpanigarilyo. Sayon ra man kay manigarilyo. Palit ra kag sigarilyo. Sayon ra kayo. Sayon ra pud kayo dili manigarilyo. Di kang palit. So tanaw nimo, kabalo man ka og manigarilyo ka by discerning, di gyud na siya maayo nga path. Ngano man, wa man na ikhatag ang sigarilyo sa imo, sakit ra man sa baga, pero daghan gyapon tawo manigarilyo. O kana basic na gamay lang kay na siyang example. Pero nganong daghan man, tungod kay ang pagbuhat sa sayop, wala kayo difference sa pagbuhat sa maayo. Di kayo ka mag-effort ba? Unang dali ra. Pero ang difference lang nila is ang end result. Pag mutanaw ka sa mga gasakit na sa nanay sakit sa lungs, diha na dako na kay difference sa wala gasakit og lungs, no? So we need to recognize that those who are wise and choose to make the right decision will be able to escape the snares of death, no? Proverbs 13 verse 13 to 15, no? Whoso despises the world shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. So good understanding. So importante kayo nga kabaluta sa truth. Importante kayo nga natay understanding on what is good and what is evil. Muna importante kayo nga magbasa ta sa Bible, because diha po nato mabasahan sa Bible kung unsa ang kagustuhan sa Ginoo sa tua. Kung unsa ang best for us. Ug mo na atong supposedly pilion nga path, no? Letter B is recognize the end result of young man in this story, no? Actually na story diri. Proverbs 7 chapter 7 verse 6 to 27, di na lang nato basahon, no? Story ni siya of seduction, no? Na isa ka hamtong lalaki giseduce siya sa usa ka prostitute, no? Nakita diri ang result of this young man in this story, no? He perished because he made a decision without seeking advice from someone who knew where the path he was on would lead, no? So naay mga inosente ni siya, wa siya kabalo ang gasidyos siya is a prostitute. So dito siya na adto nga path nga di maayo. Number 2, God does not expect or require you to understand why you are to make the decisions He asks you to make. He simply requires your faith to obey. Establish naman God sa Ginoo ang path. Establish na niya na siya mga warning sa Bible. Say, mingon na Ginoo, homosexuality is a sin. Pero mangutana gyapon ta, nganong sin man na? Ang uban i-twist pa, dili man na sala, no? Lahi man ang pagpasabot na. Actually ang Ginoo, ang ingon siya, ayaw na pangutana why. Kung ingon niya sala na siya. Ayaw na uting kaya nganong sala. Kay gingon naman niya, ang gusto sa Ginoo is we need our faith and we need to obey. Wala na yang ipangayo sa tuwa.
Pag mingon siya dili na maayo nga path, ayaw na pangutana nga nung dili maayo. Unless wala siya gaingon nga dili maayo, mo question ta. Pero kung tataw na kayo nga giingon sa Ginoo kana sayop kana sala, ayaw na i-twist. Ayaw na ingna nga dili na nasala, no? Same-sex marriage, wala man ginagingon sa Bible nga kuan. Okay na kay gingon sa Bible lakig bae man gyud ang magminyo. Pero karon wala na gina-question na nila. Muna ang uban nga gaalaw dili na husband and wife, no? Person to person na. Wala na gender, no? So notice God does not explain all the why. He simply states the facts, no? Importante nga naay facts gihatag sa Ginoo, ayaw na question na ang why, no? Proverbs chapter 1 verses 15 to 19, makita nato na diha, no? God does not explain how soon the consequences come. He simply states that the consequences are. Istorya na niya nga kung kani imong path imong pilion naay consequence. Ayaw na question na nga pag ako ning buhaton karon ba ko dayon makadawat ani nga consequence? Ayaw na pangutana. Ang point lang sa Ginoo is kung kani imong buhaton naay consequence. Ayaw na question na kung karon ba dayon mo effect, no? Likayin na siya. Don't ask why, no? Letter B, the devil draws our attention to the now and try to convince people that right now is the only thing that matters. Makita nato karon, no, mga batanon. You only live once, no? YOLO na sila. You only live once. So importante karon, no? Live for today, suffer tomorrow. Manak sagara, mga one day millionaire, no? Wa sila kabalo nga kanang YOLO sayop na siya. You only live once. You live every day. You die once. No? Pero tungod lagi sa social media, mga nindot kayo mga selfie, maingganyo po dayon ta. Muna gibuhat sa yawa, i-focus lang niya ang karon. Kung sa drugs panandali ang ligaya, no? Panandali ang ligaya habang buhay ang dusa. So gitabon-tabunan na sa yawa, no? Di kay na niya ipaklaro. Ang niya ipaklaro lang is ang ligaya lang karon. Pero tanaw nimo sa Bible, nay mga examples diri sa Bible. Wala in taon wala nagpadala ng panandaliang ligaya. Number 1 nga example is si Jesus. No, Jesus temptation. Katong gitempt si Jesus sa yawa. The devil tried to trick Jesus into giving up the eternal for the temporary. Sa Matthew 4 chapter 4 verse 1 to 11, no? Iyang gipakita Ginoo nga ug mo bow down lang ka sa kuha, maimo na ni tanan kingdom. Unsa man na siya? Temporary. Dili man na eternal. Unsay naa sa kalibutan temporary. So wa nagpa ilad si Jesus Christ. Wa siya nagpadala sa temptation. So unsa ang decision ani? Ang decision makita nato sa Matthew chapter 4 verse 4, 7, and 10. Tulo ni siya ka verse kay katuluman gitempt si Jesus Christ. No? Ang decision is to trust in the protection and the promise of the word of God. No? He believed God would provide something better than that Satan would. So si Jesus Christ kabalo ang gi-offer ni Satan wala ra na sa offer sa God the Father. So wa gyud siya nagpatintal. So unsa man ang nahitabo? Unsay destination? The devil left him alone. And Jesus was victorious over the devil's temptation. So sa tua, nata ni James chapter 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. So kani nga verse pwede nato ni mahimong reference nga verse every time we are encountered a situation nga we need to decide kung magpa-tempt pa ba ka sa devil or not, no? Resist the devil. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil. And he will flee from you. Mao ni gibuhat ni Jesus Christ sa panahon nga siya gitintal. So mao po niyon ta atong buhaton. In contrast, si Judas, the betrayal of Judas, unsa may nahitabo? The devil convinced Judas he become rich by dishonesty. Nasilaw siya sa pila ra to ka silver, 30 pieces of silver, no?
So he chose riches, popularity, and acceptance from the world instead of the reward of obedience. Si Judas nagpatintal, nagpasilaw sa silver, sa kwarta, ug ni-conform siya sa world. Ug naka-remember mo sa ato ang previous lesson, you are not to be conformed to this world, no? Pero si Judas ni conform siya. Unsa man day ang conformity ni Judas adto nga time? Adto nga time ang mga tao gusto si Kristo ilansang. Mutong siya ni conform pod siya. Mutong ni cooperate siya sa authority. Mutong iyang gibetray si Jesus. So muto iyang decision. Ug unsa ang destination niya? Guilty conscience and death. So diha nato makita nga ang path duha ra gyud, naay path to righteousness, naay path to destruction. No? Diri duha ka example si Jesus Christ ug si Judas, nakita nato ang ilang decision ug unsa nga path ang ilang napadulngan. God teaches us that even though right decisions often goes against what seems easier, but the end result is worth it, no? Naay mga time nga ang right decision lisod, dili sayon. Pero ang end result worth it. Daghay mga examples diri. Example sa journey of faith ni Abraham. Di biya lalim tong gibuhat ni Abraham. I-offer niya iyang anak sa Ginoo. Pero mo na iyang faith. So unsa man karon ang result? Di ba? He became the father of nations. Si Esther, the obedience of Esther to the wise counsel na hisgutan nato ni previously. Si Daniel, katong time nga gibawalan sila ampo silang Ginoo. Nya si Daniel nagampo gihapon mo nang gibahog siya dito sa lions den. No, wa gyud siya nagpatinag. He chose the right path. So unsa may nahitabo, gikaon ba siya sa lion? Wala. Kay ngano man, God promised us protection. Iprotektahan niya si Daniel, no? Si Joseph. Unsa may nahitabo ni Joseph? Si Joseph trusted God's timing. Pero before si Joseph gibetray siyang isuon. Gisold into slavery, falsely accused and imprisoned. Pero unsay nahitabo, nagsalig siya sa timing sa Ginoo. Ug nakita nato ang story ni Joseph. Ug kaning 3 Hebrew boys, no, believe in God's protection. Kaning 3 Hebrew boys, bag-o lang pud nako ning na-encounter, no? Naday ni nani. Actually, nani sila yung mga pangalan, no? The 3 Hebrew boys. So during the captivity time ni Nebuchadnezzar, nag-erect siya og golden statue. Nya gikuman ang people nga to bow down and worship it. Pero kani sila wa gini sila ni bow down. Unang gisunog sila. Pero wa sila masunog, giprotektahan sila sa Ginoo. So, diri nato makita nga God is truthful to His promise. When we choose to obey, naa ang protection sa Ginoo. Naa ang provisions, no? Naa ang prosperity. So mga examples na sila to those who choose to obey pero dili sayon ilang nagian. So sa tuwa pod naapoy mga inana, no? Example last time is when we are offered a job, an opportunity, pero at the expense of our moral values. Are we willing to give up our moral values para lang sa opportunity? So we need to discern, we need to choose the right path. No? Remember, God knows what is best. If I obey, I will be blessed. No? We need to realize that God is the one who set the boundaries on right and wrong. Kabalo man ta nga ang Ginoo mo'y gabuhat sa tanan. Siya mo'y gahimo sa boundaries. Siya ay nakahibalo kung unsa ang sakto, kung unsa ang sayop, no? This means he better than anyone else knows the destination of its choice. Kabalo na ang Ginoo kung kani nga path imong pilion, kabalo na siya unsa imong padulngan ana. Ug moingon gani siya nga kani nga path ang pilion, salig lang. Kaya ang Ginoo wa gyud siya daotang tinguha sa tua. Gusto gay niya kitang tanan maluwas. No? So kung moingon siya nga kani nga path ang pilia,
Salig lang, bahalag wa ka kasabot. Kung Ginoo na miingon, salig lang. No? Pareha sa kanang magnegosyo tabaw niya natay partner nga expert. Kung ang expert ni mga partner mo decide nga kani buhata, ayaw na question na. Okay, siya may expert ana nga field. Saligi na lang na, no, para mo success imong business. How much more kung Ginoo na mag-ingon? Labaw pa na siya sa expert. So no need to question why. We just need to obey. No? Psalms chapter 1 verse 6. No? For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. No? Then sa Job chapter 23 verse 10. But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. No? Although na mga panahon nga ang path nga imong pilion, ang right path, medyo dili kayo ta comfortable, no? For example, gili kaya nimo ang bribe, sayang tong bribe nga dako. Impas na ta akong problema, no? Pero if you choose that path, medyo makayon kag lisod, wa na ko gidawat, gilisod na hinuon ko. Ana ba? Actually, pangutana to ni Pastor Paul. Nganong kaning mga kurap, nga dato man, kita hinuong faithful, di man ta dato, no? Actually, ang tubag ana, trials na nato, no? Para dili ta sayon mo give up. Mura na siya kung sa sundang pa, para ka mahait, pairon ka. Nya wala biyay baid nga hapuhap. Ibagnos gyud biya na to the point mahilis hangtod masinaw hangtod mahait. So inana ra, no? Sharpening the blade. I-sharpen ra ta sa Ginoo para mo come up ta as gold, no? Sa mga trials. We need to recognize that God is not asking us to understand or even be able to see where following Him will take you, no? But He does ask us to trust and He will do what's best for us. So mo ni akong gingon ganiha. No, ang Ginoo maayo ra man gyud ang iyang intention sa tuwa. In fact, gusto siya luwason ta. No? So salig lang kita siya. Philippians chapter 1 verse 6, no? Being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So salig ta sa Ginoo. Isaiah chapter 55 verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So actually, ang atong topic is about choosing the right path. No? Kaning choosing the right path, masummarize ni siya sa isa ka book. Isa ka chapter. The book of Psalms. Psalms chapter 1. No? Ato na lang basahon kay mubo raman ni siya nga kuan. 6 verses raman ni. Psalms chapter 1 verse 1 to 6. No? Verse 1. Blessed is the man that walk not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. And he shall be like a tree planted in the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Ug tanaw nato diri, ang first word ug ang last word, i-contrast. Mo ni ang destination. Duha ra ang atong path. Ang first word is blessedness. No, blessed. If we choose the right path of blessedness. Ang last word, perish. If we choose the wrong path, padulong yun ta pagka-perish. No? The first word, blessed. Blessed is the person who does this. No? Enumerate niya, who does this. We have, sa tuang pagkinabuhi, naagyo'y choices every day.
No? O makita nimo, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Counsel. Sa verse 1 gana siya diri. The question ana is, unsay nag-shape sa tuang thinking? No? Is it the law of God? Delighting in His word? Or whether we are, ang atong kwan puno sa worldly things, ang atong gifeel sa atong kinabuhi. Word of God or world? No? Word or world? Pili tana. Kaya makita nato diri, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Kung tanaw nato diri, walk, galikay pa, no? Nitalikod ka. Walk not. Ang kuya pag yun, nor standeth in the way of the sinners. Ang kuya og nagtindog na ka. Nagtindog na ka sa pamaagi sa mga makasasala. Kasi pasabot ana, gi-accommodate na nimo, gi-entertain na. No? Kaning walk out, wa nimo gi-entertain. Okay kayo. Or na standeth in the way of the sinners. Blessed ka kung di ka mo tindog diha sa makasasala. Kaya kung nitindog ka, mas kuyaw. Entertain naman ka. Ang worst pag yun, seated in the seat of the scornful. Kung nilingkod na yun ka. No? Blessed kung di ka mo lingkod, di ka mo tindog, ug mo walk away ka. Mablessed ka. No? I-compare niya, pareha sa tree. No? Sa verse 3. Tree planted on the rivers of water. Kaya dito mo sila, desert man God, no? Lisod mabuhi ang kahoy. Pero kung ga-perform ka, ni-walk out ka sa counsel of the ungodly, imutong gibuhat tong nasa verse 1, sama ka sa usa ka kahoy nga giplant nga naay access sa water. Nga mabuhi, fruitful. Nya unsa man ning water, actually mao ni ang word of God. If you're a Christian rooted in the word of God, dili ka basta-basta madala. Comparing sa aning ungodly, but are like the chaff. Unsa man ang chaff? Mura na siya tipasi, ha? Tipasi ba na siya or kanang coating sa grain sa humay nga ilaragay na iyag-iyag then manlupad na mo manay pag-segregate sa tipasi, no? Manglupad. So mo ni siya. But are like the chaff which the wind driveth away. No? Tipasi. So kung dili ka deep rooted sa word of God, you choose the wrong path. And the way of the ungodly shall perish. So duha ra gyud ang path, and we have to choose. No? The path is predestined, but we have the free will to choose. And we know by choosing the right path, naa diha ang blessing, and choosing the wrong path, naa diha ang curse. No? Naa diha ang punishment. Ug ang end ana is ang pagperish. So naa nato if we choose to be blessed or if we choose to go punished. So muna siya diri karon nga actually ang last verse na to is actually ang ending, no? Will you choose to obey and be blessed, or will you choose to disobey and be punished? To the degree you obey God is the degree which you will be blessed. If you want blessing, we need to obey God, no? Dili kay mo obey ta sa Ginoo para maluwas. Luwas na ta. Pero it doesn't mean nga luwas na ta. Mo dang nasa Romans gikuan nga shall we sin then, no? For grace to abound? No. God forbid, no? We are to obey to be blessed, no? Para dili ta mapunish. So sa Joel chapter 3 verse 14, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near, the valley of decision. So sa gikaingon ko na ang atong pagkinabuhi, although we are saved, every day in our lives, even if we decide to present our bodies a living sacrifice, we are always faced with a situation in which we need to decide. Should we decide to choose the right path or the wrong path? So let us pray. No? Dear Lord, no, we come before you seeking guidance and clarity. You are the source of all wisdom and understanding, and we humbly ask for your light to shine upon us. Grant us the strength to discern between right and wrong,
the courage to follow the path of righteousness, and the wisdom to make choices that align with your will. Help us to see beyond our own desires and ego, and be open to your divine guidance. Let us, along the path that is best for us, the path that will bring us closer to you and fulfill the purpose you have for our lives. May your presence be felt in every decision we make, and may your love guide us always. This all we ask in the name of Jesus. Amen.